orang makan kana Yang acid fikung guna tam acid baibo rubber acid na mon ke kaina mor pore do tongko ke serai na pa namte khega Bueno, la no puedo sí, pero también hay. min bago ten sa Bueno, vamos no poco que tiene que ver con el trabajo de que no que está canta. oh pas Namo sab bong saya kare I think to reconnect ni kai sari ठीक tong 집에자 갔다 오고 지금 tidan sa tong tongo dai sa ba bumbang sampai tak no tam khale tong ba ke attack khai sala boyan na মানে oyang geng karan geng off hai on hai ke paran te bini sade ge an first ke tar borok bjp ni rok baji shok layo yang masih yang hai thang karan geng off hai ro ke kaka tin paran masa kaka klai bo thangi na geng pisere mani no phai drok te off hai ka thangi ke borok ara bin jin ni bini ku bini bunai ne borok wala lai tong ha ke sinong ni babu thangi thang na ka ke babu ke sin ani manabi ang thang ke ne borok suno bo isi chai kata nin bong tam nai sukumol sukumoy nuatia nin babon mo muktamani kungatia ha muktamani nuatia kan ini upayang mo common nuatia oh tak busuk pore tong bo boke kelas 11 por tongo Class akhir tolo actually sir he's just studying class 12 and his younger brother is studying at class 11 and his father attacked by some goons from local area goons. Sir, what is the condition of your? At present, his condition is stable. At present, he is stable. There is some problem in the face because it's a burn injury, acid burn, as he has this one, as he told me. So I have examined him nicely. Hope he will become all right here. One thing is that he needs eye surgeon consultation. He will see the eye also. And rest part, face, he will improve. And sir, what is the condition of that another two patients? Where they are not admitted here. Tara kuna me boro boro tala king niche na okay ঠিক আছে গান তো স্যার সাইড Here. sir is our new elected MDC from Omki area. So, Anyway, one thing. kai bone fikungo botongko bone ke sasamako pura bone fikungo eko kansile digi nai paidi bone fikung digi bo pura nai paidi ko motong tabok bone Bueno, itu kayaknya besar. अच्छा आयुष्मान कार्ड तो पांग आयुष्मान कार्ड तो पांग कार्ड यूज करे अच्छा फारी नीचे नहीं करो acha हाँ as doctor sila king sa kamu kan pom आयुष डॉक्टर हॉस्पिटल Surgeon. aga ano talaga He went today. What time he will come? इन योर एरिया One thing. I informed him. hospital location The sare moment he will come, he will see. If not, then tomorrow he will see. Okay. I have informed. खना पंगो मकोले डॉक्टर na na mo pagpela na mo kakakos आयुष सर्जन देखिए अभी aga ano talaga टिकट से तुम्हारा लगता है ओके नीचे ako tulungan mo diyan आवर प्लस करा आवर प्लस ठीक है सर रेफर खैर नहीं दो आंसर ठीक है इसके सर नीचे कौन जगह पे तो दुईटा पेशेंट अभी जाते चाहिए तो हम लोग भी रेडी को just he want to do you want to do. Yeah. Shall I give it? they are from same family तो नीचे हम लोग के लिए तला तो जगह dok kisah tilang rak acha sengkau bone kawan mana जों थाङै दंखो yang otak kesa boni sister song tongo
এটা কিচ্ছু হয়েছে না Tahu borok guardian rok bai malai tongo. নিচে ওয়াটার করলাম না রোগী 뭐 나가 보라. 떨어져 놨을까? 힘이 있어야 돼, 걸어다가. 그지, 미안. 봐봐. 아? Sungai thang tongo tai borok ni guardian tongo. Jika borok bahamian aja, borok nabo. X-ray. Dekau bhai, tomorrow kya hai? Tomorrow. Where is you? Punuk de kam kai nong ne. Come on, not here. Come on. Acha nong ne to ri kisa khobei punuk de kam kai. Mane no. Bokro acid. Acha boni ke acid. Lo. Jadi ke bokor pada kan? Bokro fatika yak paika. Yang ke baiknya. Hah? Sir, they don't need admit. Yang last year tuh banyak fatika. Nó admit lagi ada. Admit yang ada. Admit lagi ya, apa betul yang ya kare. Mokol ni dokter kering chau. Dia akan lawan tunai chau. Karena botol sa. Yang tu orang admit ni kena mokol dokter naik jadi ni apa? Mokol dokter tak kering. Ya, apa tu lagi? Terus tak sini ke mana refer kan orang? Sir refer. All of them. They want to do other product. Ini mokol. Asal ke jadi ya Apa sekarang nanya apa? Grogi kita mau kong. Case thay kada affair thay kada na. Affair thay kada. Ini normal thay do. Border और दे. सावत मत करे क्या बोल सिलाई नहीं तो प्रॉब्लम. Okay sir. You just अच्छा सर दोनों पढ़े थे Lai putih nai. नाली ऑफ कर Tahu. Kabo bisa. ini Senang sari, bisa deh. ini संजोतन आपिल खायो जे इलेक्शन नि परे हम जे बुलाय टक लाइन याबा जेने तिब्रामो थाने बर तो माय कुनो साम लाइया केबो खलाय तो का बसिन म थाने बर गया सन क्लियरली साइमनो आरो साधारण राय क्लास 12 पढ़नाय क्लास 11 पढ़नाय कोनो पॉलिटिक्स बाय जड़ित करे आगे अच्छा क्रिमिनल को काफी आज क्रिमिनल है सीधे किने नाम Kiton Onil Noatia. Kolbon sade Kiti Noatia, Onil Noatia. te English Homir Noatia. bot nagura Dia Onia. tam khlai bro tam Then BJP Samoton. अंदर तो कोनो पार्टी टाटी खाया Party kle asung ang ekmatro
যেদিন 25 তারিখ থানায় মাসনি 25 তারিখ বুয়াগ্রা লাইকা এ অবনে হইতে নাই আনি উপরে ব্রক আগাতে অবখায় নাই তো মানে So, abahai je selengma singsa je tongmung cinti prasa iti prasa जों पावर अफ पेमेन्ट करेबो जों अबहायनो जों कुनो दरजा जों अबहायनो जों सेलें याफारो आं कइनाय criminal charges on that culprits so आं होम मिनिस्ट्री थानियाव अबकनाय कठिन থেকে कठिन শাস্তিनि बागै कारण एसिड अटैक सराय क्लास 11 12 পরে কুকুর নপর আমরা যারা ক্রিমিনাল নপর সঠিক তদন্ত না তো আমি নিজে থানায় মালাইনাय আপনি তেই সালাইনাय এমবিসি সদাগর কলেজ দং কানেকশন বেলাইনো খানামানি ঘটনা বেলাইখনো দুর্ভাগ্য জনকে চিনি বড় ইলেকশননি বুমুंबाय যে তিনি কাইসাবাই কাইসামাইকে গলাই টকলাই তংমানি কাজে जों आगे सीपीएम कालचार नुखा जे सीपीएम नि कालचार चाजा गए त्रिपुरा राज्य चलो पाल्टा बीजेपी सरकार गठन खाबे नुखा क्या बाजे चलो पाल्टा हिनी जे सीपीएम नि कालचार जों जे थागै माने बा कालचार जों चाजा बन बन्द खालायनो हिनी जे जों स्लोगान माने अब कोनो मते अब सक्सेस ओंलि कोनो मते अब जे नाहारमु अब कोनो मते कोनो सानमु दाबोनो जे बीजेपी आईपीएफटी सरकारो जे तंगनायरो इनि बरकसा बुकुक जोंना बोथार पाइखा नरक साइबांखाना गाबोन दिनि घटना आउन पर गोबां घटना जाखा इनि ओ जागा क्लास 12 परि तंगरो एसिड अटैक एवं शुधु सुकुमाय नदिया बनि बुफायं एवं बनि बुफानि सागाव बायनो बरके माइके अटैक खालायै जे काइसा भयाबह काइसा परिवेश सनामाने अबने आं बेलायखनो धिक्कार जानांगौ काजे अबनो सरकार जारा तंगनाय जारा होम मिनिस्ट्री तंगनाय दं जारा स्टप खालाया हंकाके अब आशंकाजनक गोसगांनि सालक खुबै आशंकाजनक बिपदजनक दायबो परिवेश नाय काजे आं अबनो एपिल खायनाय जे ओइ जे घटना तंगमानो दाप्ति दाप्ति खालाय मथांना बागै এবং যারা কালপ্রিটস তংনাय दं जे क्रिमिनल्स तंगनाय दं एपिल खायनाय दायथ' कोनो साना करे काजे साना थाके गोबां कम साना दङ खायफानो दाबुक जरानि बागै जे दाबुक जे परिस्थिति जे नुगु दंमाने अबनतुय आं असनो सानाय आसनो हामबाय ओके निश्चय